Hi everyone, this is me, Mary, along with my friend Ainun, Edric, and Farel. We would like to present to you our embedded system final exam project called Humidity and Temperature Sensor Simulation with Proteus and CodeVision AVR. In this project, we use DHT11 sensor and ATmega 328P. The next one is the code in CodeVision. First, we call the library that we need for this project, including the LCD library. And then we define pin 0 in port C as pin DHT11. Next, we prepare all variables that we get from the sensor. In this sensor's code, we use three functions which are request, response, and receive data. In request, the microcontroller sends a start push to the sensor. Next, for the response, we wait for sensor to send us the feedback. And in the receive data, we record the output from the sensor in 8-bit sequence. In here, we use for as looping with rule. The function will keep looping if I is less than 8. Yep. Next, this is the main function for run the program to measure humidity and temperature. First, we call the request and response function. Then we put all data from the receive data function in each variable in a sequence of 8-bit. Then we display humidity and temperature in LCD. But if we sum up the first variable, then if it's not equal to the last variable, in this case checksum, then LCD will display an error sign. Okay, then let's see the simulation. Oke, teman-teman, di sini kita bakal nyoba project yang udah di build sama teman-teman tadi dan udah dijelasin sama teman-teman juga. Ini pertama kita buka ini, kita coding bla 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 seperti yang udah dijelaskan teman-teman kita, dari yang port DDRC ini buat masuknya si DHT, terus ini buat nge-receiving data. Itu nggak kepake sebenarnya, ada yang kepake ada yang enggak. Kalau yang 0 ini nggak kepake. Terus lanjut. Nah, ini kalau numeric LCD initialization. Jadi caranya itu mengaktifkan si LCD itu. Kita ke project terus configure. Ke si compiler, ini clocknya kita ganti 16 MHz, terus pindah ke library, pindah alphanumeric, terus ini di enable, portnya di ini semua karena yang di Proteusnya juga kita pakai port D ya semua, sesuai ini pin-pinnya, isi RS kemana ya kemana, jadi begini. Kalau udah kan kita oke. Nah, ini LCD initialization, karakternya 16, lainnya 2 kali 16, 16 kali 2 lupa. Nah, ini kodenya biar kebaca. Request, response, integer humidity, ini buat yang desimalnya, ini integernya temperatur, desimal temperatur, checksum receive data. Nah, ini ngebersihin LCD, letak si humidity-nya bakal di mana, karakternya di 0,0. Kalau temp berarti di bawahnya humidity kan 0,1. Terus ini if gini error, cuma gak ngaruh lah ya. Ini bagian-bagian karakter, penempatan karakternya aja. Oke, selesai. Kalau udah tinggal kita
lalu cek kadar apa enggak. Udah kita build karena nggak ada error. Nah, bikin Proteusnya gimana? Ini 328p, ini HT11 ini LM16 ini LCD. Ini mana aja sesuai yang dideklar di kodenya itu. Dari DHT11 ini groundnya ke ground, datanya ke port C pin 0 C0. Sini VDD ini buat dayanya ya, jadi kita pakai generator DC cara 5 volt. Terus pin LCD nya 27 ke pin 27 dan ini ke PD3, RS ke PD2 udah connect, tapi satu ground ke program file hex kita kebetulan namanya wasfixio, kita oke. Kita running. Nah, kebacakan humidity-nya 34% karena di sini RH-nya itu yang atas, temperaturnya itu yang bawah. Misalnya kita naikin nih. Nah, 336, 37, 8. Kalau kita ganti ke suhunya, kita naikin terus ini pencet ini. Salah deh, sekarang 27 ke 32. Nah, 32. Jadi rentangnya itu sampai berapa sih di HT11? Kita coba aja nih. Ternyata suhunya 50 dan sampai yang paling bawahnya itu 0. Kalau humidity-nya 90 kalau nggak salah sih berdasarkan datasheet. Nah, paling rendah itu 0. Udah 20 ternyata. Ini seperti ini, connect ini seperti itu. Yeps, this is the result that we got from our simulation. We can see in the LCD it shows the humidity and the temperature. As you can see, the humidity is at 34% and the temperature is at 27 degrees Celsius. It means the microcontroller can work properly with the program that we already created. Okay, that's all about our little project. Thank you for watching. If you want to try to make it, we already put the link on the description to make it easier for you to try. Okay, don't forget to like, comment, and subscribe to this channel. Thank you.